नमस्कार दर्शक बंधु, साहित्य सुरभि कार्यक्रम को आपण मानंकु स्वागत। विज्ञान खोजे कार्य पछर कारण मनीषर अनिसंधित्सु मन प्रतिदिन नुआ नुआ आविष्कार आ उद्भावन रे विश्वास करे। आजिकार आधुनिक विज्ञान और प्रजुक्ति विद्यार साहाय्य रे आधुनिक मनीष मंगल ग्रह रे बास करने को मन करे तो चंद्रपृष्ठर बंधुर आ रुक्ष पृष्ठ सहित आमको परिचित कराए। एणे कवि मन कविता लेखे आ जह्नमामु शरद शशी मोकान्न हातरे पड़े खसे। विज्ञान सह एई काव्यिक आवेग आपात दृष्टि रे मने हुए अनेक दूरता अछि, किंतु एई दूरता को अतिक्रम करि पारे जणे कविर मन। दर्शक बंधु, सेमिति जणे कवि अछंती आम सहित। वृत्ति तांकर वैज्ञानिक, मन तांकर विज्ञानी, किंतु प्रवृत्ति आउ से सुख पाती कविता लिखिपारे। अनेक जस और सम्मानर से अधिकारी डॉक्टर आशुतोष परिड़ा कार्यक्रम को मुझे स्वागत करुच्ची। सर नमस्कार। नमस्कार। ए किछि समय आगरु मु आधुनिक विज्ञान आउ कवितार कथा कहूली। आपण 2023 मसीहा पई केंद्र साहित्य एकाडेमी द्वारा पुरस्कृत होइछंती। आपणकर अनेक शुभेच्छु अछंती, अनेक पाठक अछंती। आपणक कविता पढ़िबा को सेमाने भल पाती। आजिर कार्यक्रम आरंभ करिबा आपणकर गोटे कवितारू। एइटी अप्रस्तुत मृत्युरू गोटे कविता। कवितार शीर्षक क्षमा करिदे पृथ्वी। मते क्षमा करिदे पृथ्वी, बिंदुए माटी बिंदुए पानी, बिंदुए उत्तापरे गढ़ा मोर अवयव। केतोटी शब्द भितरे सीमित मोर आयुष, मो चारिपाखे भंगारुजा स्वप्न। गोटे विश्वास दे पृथ्वी, जेतेबेले गजुरी उठुची वनस्पति, जेबे गर्जी चलीची समुद्र, पवन बाहिनी तोर गीत। मते देखाई दे मनीष होई बंची रहिबार सत्य। एक कथा कहिबार कारण हैला आपणकर कवितार शीर्षक है अप्रस्तुत मृत्यु। मृत्यु सबुबेले काहाकू कहि बोली आसेनी। आमे असतर्क समय रे अप्रस्तुत अवस्था मृत्यु को सबुबेले सामना करू। एमिति गोटे शीर्षकर नामकरण आ या पछरे कौन रहस्य अछि ता आपण दर्शक मानंकु कहिबे। सेतेबेले मु देखिली जे एथिरे जो कविता सब संयोजित हेइची एई पुस्तकटी रे, सेतिरे अनेक भाबरे मृत्यु सेतिरे प्रतिकित हेइची। प्रकृति रे सामाजिक वास्तवता को नेगिरी मोर विशेष भाबरे मु ही कविता लेखे एवं एथिरे भी सही सामाजिक वास्तवतार प्रतिफलन घटिछि। किंतु एठी से जो वास्तवतार निष्ठुर रूप को गोटे मृत्युर रूपक माध्यम रे देखिया को चेष्टा करा जाइछि। एवं आमे देखुचु जे साधारण मनीष जो माने प्रति मुहूर्त रे बंचिबा पई संघर्ष करूचंती, केमती मृत्युर छाई सेमानंकु घोड़े रखा को माड़ी आसूची। किंतु ता सत्वे मनीषर से संघर्ष जारी अछि। मृत्यु को पराहत करी मनीषर बंची रहिबार जो स्पर्धा सेटा प्रतिकित होउची। तेणु से भाव में मनीषर ये जो जिजीविषा बा बंची रहिबार इच्छा मृत्यु को मध्य अप्रस्तुत कर दउची। तेणु एठी अप्रस्तुत मृत्यु होउची बंची रहिबार जयगान, जिजीविषार जयगान। तेणु मनीषर संघर्ष विषय ये जो बंची रहिबार इच्छा सेटा ही ये कवितार मुख्य स्वर। तेणु से एठी यार नामकरण अप्रस्तुत मृत्यु करा जायथिला। हुए तो से आपण जड़े विज्ञानी से आपण मृत्यु पछर रहस्य को एमिति गोटे सांकेतिक भाव में आम सामने पाठक सामने तोली धरी। अप्रस्तुत मृत्यु अनेक असमाहित प्रश्नर हुए तो उत्तर दब। जेमिति विज्ञान आम सामने सुप्त अनेक गुड़िए रहस्य को तोली धरे, ठीक सेमिति मृत्यु पछर जीवन ए कवितार ध्येय जहाँ आपण कहले अनेक भाव में आपण यहां भेटिचंती। तेबे अप्रस्तुत मृत्यु पूर्वर आपणकर अनेक गुड़िए संकलन अच्छी जार शीर्षक पाठक मानक पाखरे अति प्रिय, जेमतिक अंगारगार। अंगारगारटी जेतेबेले आमे शुणु से शब्दटी कांथ बाड़े पिलाटीए अंगार
ଗାରେଇ ଦେଇଥିବାର ରେଖାଚିତ୍ର ଗୁଡ଼େ ମନକୁ ଆସେ। ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ଅନେକ କାନ୍ଥରେ ଅଙ୍ଗାରରେ ଅନେକ ରେଖାଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଥାଏ। ଅଙ୍ଗାରଗାର ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆପଣ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟିଏ ଗୋପନ କଥା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅଙ୍ଗାରଗାର ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଅଙ୍ଗାରଗାର ଯେଉଁ କବିତା ସଂକଳନୀଟା ମୁଁ ଅଛି, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍ଗାରରେ ଅଙ୍କା ଯାଇଥାଏ, ହୁଏତ ସେ କାନ୍ଥଟା ଗୋଟେ ଚକଚକ ଧଳା କାନ୍ଥ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଫଟା କାନ୍ଥ ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ କବିତା ଅଛି ଯେ ଇତିହାସର ଫଟା କାନ୍ଥରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ଏକ ମଣିଷ, ମାଟି ଉପରେ ନଇଁ ପଡ଼ି ସେ ଗୋଟାଇ ନେଲା ତାର ପୁରାତନ ଦୁଃଖ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାରଗାର କଥା କହୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଚ୍ଛକ ବାସ୍ତବତାର କଥା କୁହାହେଉଛି ଯେ ବାସ୍ତବତାର ରଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ହିଁ କଳା ଧଳା। ତେଣୁ ଅଙ୍ଗାରଗାରରେ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବା ବାସ୍ତବବାଦୀ ଅନୁଭବ ମୋର କବି ହିସାବରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ସେ କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ସେଥିରେ ରହିଛି ସେ ଅଙ୍ଗାରଗାର ସଂକଳନରେ। ଆପଣ 1948 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ମାର୍ଶାଘାଇରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ମାଟିରେ। ଆପଣ କବିତା ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କଲେ 70 ମସିହାରେ, ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କର 87 ମସିହାରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଇପ୍ସିତ କ୍ରୋଧ ପୁସ୍ତକଟି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲା ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆମେ ପାଠକମାନେ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ହିସାବରେ ଧରିପାରିବା। ଯଦିଓ 72ରୁ 90 ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ, ଆପଣ କବିତା ଲେଖିବାରେ ଅନେକ ସମୟ ସେହି ସମୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆ ପଛର କାରଣ କ'ଣ? 1972 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ବହିଟି ମୋର ବାହାରିଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ତ ସ୍କୁଲ ସମୟରୁ କବିତା ଲେଖୁଥିଲି ଏବଂ କଲେଜ ସମୟରେ ବି କବିତା ଲେଖୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୈଷୟିକ ବିଦ୍ୟାର ଛାତ୍ର ହେଲି ସେତେବେଳେ ମୋର କବିତା ଠାରୁ ସମ୍ପର୍କ ଅନେକ ଭାବରେ କମିଗଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କଲି ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲି, ତେଣୁ ବେଶ କିଛି ବର୍ଷ ମୁଁ କବିତା ସହିତ ଯେତିକି ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା କଥା ସେତିକି ମୁଁ ରହିପାରିଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆବହାୱା ଆଉ ସାହିତ୍ୟିକ ଆବହାୱା ଭିତରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କବିତା ଜଗତକୁ ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ମୋର ଯେଉଁ ମାନସିକତା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ କବିତା ଲେଖୁଥିଲି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିବାଦୀ ଚେତନା ପ୍ରକଟିତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ 1980 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ସବୁ କବିତା ଲେଖିଲି ସେଥିରେ ମୁଁ ସାମାଜିକ ବାସ୍ତବତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ କବି ହିସାବରେ ସେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଆପଣ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ କବିତାର ଅନ୍ୟତମ ସୂତ୍ରଧର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା, ୟା ସହିତ ବାମପନ୍ଥୀ କବିତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି। କବିତାରେ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା, ବାମପନ୍ଥୀ ଚିନ୍ତାଧାରା, ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥିଓରି ତଥ୍ୟ। ତ ଆପଣ କୌଣସି ଧରାବନ୍ଧା ତତ୍ତ୍ୱ ବା ତଥ୍ୟ ବା ଗୋଟେ ଗଡ୍ଡାଳିକା ଧାର ଯାହା ଥାଏ, ଆପଣ ତା ଭିତରୁ କେଉଁଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ବା କେଉଁଥିରେ ଆପଣ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? ଯଦିଓ ମୋତେ ଜଣେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ କବି ହିସାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ସେଟାକୁ ବି ଗ୍ରହଣ କରେ, କାରଣ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଗତିବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ମୋର ଯେ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ବିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଯେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ମୁକ୍ତି ସମ୍ଭବ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀର ଗଠନ ସମ୍ଭବ, ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଜଣେ କବି ଭାବରେ ମୋ ଭିତରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କବିତାର ଯେଉଁ ଧାରାଟା ଆସିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଧାରା, ତାର ତ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଚୀ ରାଉତରାୟ, ବ୍ରଜନାଥ ରଥ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ବାଟ ଦେଇକରି ସେ କବିତାର ଧାରା ଗଢ଼ି ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମଣିଷର ସଂଘର୍ଷ, ମଣିଷର ମୁକ୍ତି ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କବିତା ଭିତରକୁ ଆସିଲି ଆଉ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଧାରାକୁ ଗୋଟେ ମୋର ଭାବଭୂମି ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲି, ଏଇଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସୁଛି। ସମସ୍ତ କବି, ଅଧିକାଂଶ କବି ପ୍ରେମରୁ କବିତା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍ ଗୋଟେ କବିତାର ମୁଖ୍ୟ ଉପଜୀବ୍ୟ। ଆଜିକାର ଦିନରେ ବି ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେମକୁ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅତି କମ୍ ପ୍ରେମ କବିତା ବୋଧହୁଏ ଅନ୍ତରାଳ କବିତା ସଂକଳନରେ ଅଛି। ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଆଉ ପ୍ରେମ କବିତା ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରେମ କବିତା ଲେଖିବାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ ନା ବାମପନ୍ଥୀ ବା ପ୍ରଗତିଶୀଳ ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାପଛଡ଼ା ଲାଗିଲା? ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ?
प्रकृत में जेकोसी कवि जिते कविता लिखा आरंभ करे विशेषतः युवक बयस युवा बयस से तार जो चेतना व तार जो अनुभव सेटा सब बेले गोटे प्रेम आड़ को टाणी नहीं जीव सेटा गोटे स्वाभाविक कथा सबू कवि प्रेम आरंभ करती प्रेम कवितारू तेणु मुझे मोर कॉलेज समय रे बा युवक समय रे अनेक प्रेम कविता लिखी से अधिकांश अप्रकाशित किंतु परवर्ती समय रे जेतेबेले मो भितर गोटे परिवर्तन आसिला मनुष्य को केमती बुझी समाज को केमती बुझी मनुष्य सहित केमती संपर्कित हेबी तेणु से भाव में मु अधिक मात्रा रे गोटे प्रगतिशील चेतना आड़ को आकर्षित हेली तेणु जहाँ फल कि मु आउ प्रेम कविता लिखिबार विशेष सुजोग पाइली नहीं कथाटी आपन को पचारिवार कारण हला जे ओडिशा साहित्य एकेडमी पुरस्कृत आपनकर पुस्तक हला इप्सित क्रोध प्रेम हला इप्सित किंतु आपनक पई क्रोधटी हेउची इप्सित सेथि पई एई क्रोधटी प्रेमठु केते भिन्न केते अलगा आपनक पई क्रोधटी केमती इप्सित हला एई कथाटी दर्शक माननको टिके कहिबे एक्चुअली क्रोधटा को सब बेले आमे गोटे नकारात्मक भाव में ग्रहण करा जाए किंतु आपण यदि से बही पढ़िबे तार गोटे तार जो मुखबंध लिखिचंती कवि रजनाथ रथ से गोपबंधुकर गोटे पंक्ति को उद्धार करचंती से कहउचंती जे एही क्रोध तमे मनुष्य को उद्धार कर क्रोध को से आह्वान करुचंती पंडित गोपबंधु दास तेणु क्रोधटा जो ये जो क्रोध सेटा गोटे नकारात्मक क्रोध नुह एटा गोटे सकारात्मक क्रोध अग्नि यज्ञ रे जतबेले व्यवहार हुए सेटा पवित्र हो जाए किंतु अग्नि घर पोड़िबा पई मध्य हुए सेमती क्रोध मृत्यु याको आपण युक्तात्मक भाव में सकारात्मक भाव में ग्रहण करिसंती किंतु आपण कवितार शब्द माने सब भारी शक्तिशाली आपण अनेक शब्द अनेक शीर्षक भारी स्वतंत्र अन्य समस्तक ठारू सेथिपई आपण आधुनिक कवि मानक भितरे अन्यता बोली जना पड़े जेमती कि शब्दभेदी रक्तवर्ण बाली आक्रांत अक्षर एगुड़ाक गोटे गोटे अलग लगुवा शब्द बा शीर्षक ये सब आपण सचेतन भाव में दियंती ना आपणकर कवितार यहाँ स्वतस्फूर्त भाव में आसी जाए प्रकृत में स्वतस्फूर्त भाव में आसब कहीं ना जे कवितार गोटे संकलनर सामग्रिक जो भावभूमि सेटा को व्यक्त करुवा गोटे ना दरकार आज्ञा नाटा हूँ गोटे कविता संकलन नाटा को ही प्रथमे पाठक को आकर्षित कर तेणु से दृष्टि जो ना सब दि जाइए से ना जदियो साधारण भाव में विशेष भाव व्यवहृत नुहे किंतु मु सेमता ना जानी जानी देइछि एपरिक अप्रस्तुत मृत्यु जो दिहला अनेक कहले जे आकु उच्चारण करिया कष्टकर किंतु मु देखिली जे एटा को लोक माने ग्रहण कले पाठक माने ग्रहण कले अप्रस्तुत मृत्यु कहीं ता भीतर गोटे रही गोटे रहस्य जिनस रही मृत्युटा केमती अप्रस्तुत हम तेणु सब बेले गोटे कवितार ना नामकरण भितर कविता बहिर आमे ता भीतर गोटे पाठक आड़ू गोटे गोटे आकर्षण स्वतंत्रता रहिबा दरकार जोटा प्रति व्यक्तिर गोटे गोटे छड़ा भी से कविर भावभूमि ताकू भी किछि भाव में व्यक्त करिवो एई अप्रस्तुत मृत्यु संकलनटी आम सामने अच्छी आपणकर भल लगुवा गोटे कविता आम दर्शक मानक पई से कवितार ना हूँ गोटे गीत केवल केवल गोटे गीत रक्षा करि परिबो मते नहेले मो गोड़ खसीजीव रास्तारू पहाचरू ओ मु खसी पड़बी एक गहर को रसा तलकू गोटे गीतर धुन शून्य मते तोली धरू नहेले सबू सुखी जाइथिबा नदी मो मुह उपरे ढांकी देबे बालीर चादर देवदूत माने मते टेकी नहीं थोईदेवे पहाड़ उपरे जेउठी अपेक्षा करिथिबे अनेक सागुणा खुंपी खुंपी खाई जीवाकु मो शरीर मो भितरे केउथी केते फाट अछि जहार फांक देई आतजात हुए ना आलुओ पवन मु गोटिए पात्र रे रखे मो क्षत मानकरू झरुथिबा रक्त आउ गोटे पात्र रे रखे मो अदृश्य रंध्र मानकरू बाहरुथिबा बिंदु बिंदु विकार मु रक्तरे सजाए सांजु शिरस्त्राण
ଦେଖାଇବାକୁ ମୁଁ ଲଢ଼ି ସାରିଛି କେତେ ଯୁଦ୍ଧ, ବିକାରକୁ ମୁଁ ଢାଳି ଦିଏ ପ୍ରତିଦିନ, ଯାହା ମାଟି ଉପରେ ବହିଯାଇ ଦିଶେ ଏକ ଦେଶର ମାନଚିତ୍ର ପରି। ସବୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କଥାମାନଙ୍କରୁ ମୁଁ ସାଉଁଟିଛି କିଛି ଶବ୍ଦ, ସବୁ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିବା ତାରରୁ ମୁଁ ଧରି ଆଣିଛି କିଛି କମ୍ପନ, ତାକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ହୋଇଯାଇପାରେ ଗୋଟେ ଗୀତ। ସବୁ ପତନରୁ ପରାଜୟରୁ ସେହି ଗୀତ ହିଁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିଦେବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ କବିତା ଗୋଟେ କବିକୁ ତାର ସକଳ ପତନରୁ ରକ୍ଷା କରେ, ଗୋଟେ ଗୀତଟିଏ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଖିରେ, ଗୋଟିଏ କବିତା ତାକୁ ଭିନ୍ନ କରେ ଅନ୍ୟ କବିମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ସହକବିମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଗୋଟିଏ କବିତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନୀକୁ ଜଣେ ଭିନ୍ନ ମଣିଷ ଭାବରେ ପରିଚିତ କରାଇପାରେ। ବିଜ୍ଞାନର ଜୟଯାତ୍ରା, ବୈଜ୍ଞାନିକର ବୃତ୍ତି, ଏ କେତେ ସମତଳ ଥିଲା କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଘରେ କେମିତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନୀର ମନ ନେଇ ଆପଣ କବିତା ଲେଖନ୍ତି ନା ଜଣେ କବିର ମନ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସରେ ଆପଣ ବିଜ୍ଞାନର ଜୟଗାନ କରନ୍ତି? ପ୍ରକୃତରେ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ କବିତା ଭିତରେ ବିଶେଷ କିଛି ବିରୋଧାଭାସ ନାହିଁ, କାରଣ ଉଭୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜିଜ୍ଞାସାର ଉତ୍ତର ଖୋଜନ୍ତି। ଜିଜ୍ଞାସାର ଉତ୍ତର ଖୋଜନ୍ତି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ମୋର ଯେଉଁ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଯେଉଁଠି ମୋତେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତା ସହିତ କବିତାକୁ କେବେ ମିଶାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହିଁ। ଉଭୟର ରସାୟନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ହୁଏତ ବିଜ୍ଞାନ ମୋତେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ମୋର ମନୋବୃତ୍ତିକି ଇଏ କରୁଥାଇପାରେ, ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାନ ମୋର କବିତା ଲେଖାକୁ କୌଣସି ଭାବରେ ବ୍ୟାହତ କରିନାହିଁ। ତେଣୁ କବିତା ଲେଖିବାକୁ ଯାଇକରି ମୁଁ କେବେ ସେପରି କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନାହିଁ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ। ବରଂ ବିଜ୍ଞାନ ମୋତେ ହୁଏତ ପରୋକ୍ଷରେ କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଇପାରେ, ପୃଥିବୀକୁ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତିସିଦ୍ଧ ବା ମାନବିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବା ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନକାମୀ ସମାଜକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ହୁଏତ ମୋତେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଇପାରେ। ତା ସତ ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ସଂକଳନ ଅଛି, ଦେଶ ନଥିବା ଲୋକ। ପ୍ରତିଟି ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ଥାଆନ୍ତି। ଦେଶ ବିନା ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଉ, ସେ ମାଟିର କିଛି ଗୋଟିଏ ନାଁ ଥାଏ ସାରା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେଉଁଠି ହେଉନା କାହିଁକି। ଆପଣଙ୍କର ଦେଶ ନଥିବା ଲୋକଟି କେଉଁଠି ରହେ ଏବଂ ଆପଣ ତାକୁ କେଉଁଠି ଭେଟିଲେ? ପ୍ରକୃତରେ ଦେଶ ନଥିବା ଲୋକ କବିତା ସଂକଳନ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦେଶ ଉପରେ ଅନେକ କବିତା ଲେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ରମଶଃ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ ଦେଶକୁ ନେଇ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚେତନା ରହିଛି, ତା ଭିତରେ କିଛିଟା ଆବିଳତା ବି ରହୁଛି। କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ନେଇକରି ଆମେ ଦେଶକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ। ଆଉ କିଏ ବି ଭଲ ନ ପାଏ ନିଜ ଦେଶକୁ, ନିଜ ଜାଗାକୁ, ନିଜ ଗାଁକୁ କିଏ ବି ଭଲ ନ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ପେଷିତ, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ବିସ୍ଥାପିତ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଦାଦନରେ ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ବି ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଅସଂଖ୍ୟ ମଣିଷ ଏଇ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେଉଁ ଦେଶକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଗର୍ବ କରିବେ? ତସ୍ଲିମା ନସରିନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି, ନାରୀର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଶ ନଥାଏ ବୋଲି। ଏପରିକି କବିର କୌଣସି ଦେଶ ନାହିଁ ବୋଲି ବି କହିଛନ୍ତି ଅନେକ କବି। ତେଣୁ ଦେଶଟା ଗୋଟେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ତାଙ୍କର ଦେଶ କାହିଁ, କୋଉ ଦେଶକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଗର୍ବ କରିବେ? ଗୋଟେ ଦେଶର ପରିଚୟକ ନୁହଁ, ମନସ୍ଥିତିରେ କୋଉଠି ସଂଯୋଜିତ ହେବା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ଆପଣ। ମୁଁ ସେଇ ଭାବରେ ଲେଖିଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେଶ ନାହିଁ, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ କବିତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତେବେ କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଦେଶ ନଥିବା ଲୋକ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂକଳନ ସେମିତି ଅଛି, ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅକ୍ଷର। ଅକ୍ଷର ମାନେ କେମିତି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ? କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କରୋନା ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ଆସିଲା, ସମସ୍ତେ
गृहबंदी होकर रखिले कोरोना आक्रांत शब्दटी बहुत व्यवहार है किंतु गोटे आक्रांत हेब अक्षर केमिति आक्रांत हेब आपण कौन कहवाई से चाहिए प्रकृति में ये आक्रांत शब्दटा आम अति प्राय व्यवहार करुचु रोगाक्रांत रोगाक्रांत किंतु जराक्रांत आक्रांत हवा माने माने प्रभावित हवा बा गोटे प्रकार आहत हवा यही आज्ञा। भाव तेणु ये आक्रांत अक्षर माने ये आहत तमें आमर जो पारिपार्श्विक वास्तवता सी अनेक समय एते निष्ठुर हो जाउची जे कवितार शब्द मानू भी सी आक्रांत करदौची कवितार शब्द मानू से निष्ठुर वास्तवता क्षत विक्षत करदौची तेणु से जो कविता सब अच्छी से सब क्षताक्त अक्षर मानकर कविता मनीष मानक कथा बा कविर कविता आमे जहाँ कहि परिबा सेमती आपण कविता लिखिबा को भल पांती आपण जणे विज्ञानी किंतु आपण मध्य चित्र आंकिबा को भल पांती तुलीर पृथ्वी विषय रे आपण कोन कहिबे प्रकृति आजिकल मु बेसी चित्र आंकी पारु नहीं किंतु अनेक विद्वान मतरे जे गोटे चित्र होउची तुली रे अंका हेतिबा कविता निश्चिंत आ कविता होउची शब्द रे लेखा हेतिबा चित्र आगे तेणु आमे जते गोटे कविता भी लेखु जो रूपकटी बा जो बिंब बा चित्रकल्पटी आम पाखु आसे ताको आमे गोटे चित्रटाकू गोटे शब्द माध्यम धरी रखु आगे चित्र आंकिबाटा जो कला तार शब्द नहीं किंतु ता भितरे कविर जो आवेग कविर मनस्थिति सेगुड़िक तुली आउ रंग रंग आउ रेखा भितरे सेडाक उद्भासित हो उठती तेणु सेटा गोटे ता सहित कवितार भी संपर्क अच्छी निश्चित भाव में अच्छी कारण मत भी चित्र आंकिबा को भल लगे एवं कविटे जितेबाला इजेल रे पैलेट रे रंग नहीं कि दुईटी रंग तीनोटी रंग मिसेब प्राथमिक रंग एवं तापर भिन्न भिन्न रंग से सृष्टि हुए से गोटे मानसिक प्रशांति मिले तेबे गोटे कवि मनीष जड़े चित्रकर मनीष जड़े विज्ञानी मनीष एवं जड़े संसारी मनीष एमती आपणकर विविध समय विविध प्रकार भूमिका रही समाज रे आउ परिवार रे मध्य को भूमिका रे रही बेले आपण सबुठु बेसी निजको निरापद मन करती अर्थात आपण से सुखी था चित्र अंकिला बेले कविता लिखिला बेले कार्यक्षेत्र रे थिला बेले किछि न करी घरे रहिला बेले को समयटा आपण को बेसी भल लगे एटा गोटे कष्ट प्रश्न कहीं जना गोटे कवि बा गोटे चित्रकर सी जदि सुखी हो जीव तेबे सी आ कविता कि चित्र लिखिपार आज्ञा तेणु ता भीतर सब गोटे असंतोष दाना बांधि रही किंतु गोटे मनीषर विभिन्न परिचय अच्छी गोटे है गृहस्थ गोटे है गृहस्थ थिला बेले भी तार पाखे बहुत प्रकार समस्या अच्छी पिला मानकर पाठपढ़ा इत्यादि इत्यादि अन्न संस्थान ये सब रही किंतु जड़े जिते बड़े जड़े गोटे सृजनशील मनीष जिते बड़े गोटे कविता लिखुची बा गोटे गल्प लिखुची बा गोटे चित्र करुची से चित्र करि सारिबा परर जो अनुभव बा से जो जहाँ को कहती आमर कैथरेसिस भाव मोक्ष माने ता भितर जो गोटे जमाट बांधी रही दुख शोक जहाँ हो ताकू जो से व्यक्त करि पारुची सेठी ता भितरे भी गोटे प्रकार शांति संतोष आसुची किंतु से संतोषटा चिरस्थायी नुह कारण आउ गोटे कविता लिखापी आउ गोटे चित्र करने ता भितर पुणी पुणी आवेग सृष्टि होची गोटे असरंती उद्वेलित समुद्र परी गोटे कविर हृदय आउ मन एटा पाठक माने जो माने कविता लिखुचु बा चित्र आंकिबा को चेष्टा करूचु सेठी आमे हमकु टिके संसार को पछरे पके दवा पड़िबो आज्ञा संसार भितर बांधी हो गले बेसी या संसार पछरे गोड़ेले हुए तो कविता लिखि हेबनी तेबे आपणक संगे कथबार्ता करी आपणकर जीवन दर्शन आपणकर कविता आपणकर शब्द ए सब आमर दर्शक मानक बांधी रखिथिबो निश्चय अनेक अकुहा कथा मध्य आपण कहिचंती आपणकर वृत्तिगत जीवन विषय रे आपणकर कवितामय जीवन संपर्क रे तेबे कार्यक्रम को शेष करबा आपणकर गोटे कविता सहित आम दर्शक मानक पई आउ गोटे कविता आपणकर रक्तवर्ण
ବାଲି ପୁସ୍ତକଟି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଖି ପାଉନଥିବା ଦୂରତ୍ୱରୁ କେହି ଯେପରି ଆଦେଶ ଦେଲା ଓ ମୁଁ ଆଙ୍କିବାକୁ ଗଲି ତାର ଛବି। ତୁଳି ଧରିବା ବେଳେ ହାତ ଥରି ଉଠିଲା, କ୍ୟାନଭାସ୍ ମନେ ହେଲା କ୍ଷୁଧିତ ମରୁଭୂମି ଭଳି, ରେଖା ଓ ରଙ୍ଗର ଯେତେ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ଜାମିତି ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ଆଙ୍କିଥିବା ତାର ନାକ ଭିତରୁ ସୁ ସୁ କରି ମାଡ଼ି ଆସିଲା ପବନ ଓ ତଡ଼ି ନେଇଗଲା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ। ଚିତ୍ର ଭିତରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ତାର ଆଖି ଓ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଶୂନ୍ୟରେ ମିଳାଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍କିଲି ତାର ପାଟି, ସେଠୁ ଝରି ଆସିଲା ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ରକ୍ତ ଓ ତାର ଦାନ୍ତ କାଟିଦେଲା କ୍ୟାନଭାସର ସୂତାକୁ। ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ସେ ଚିତ୍ରରେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଟଙ୍ଗାଇ ଦେଇ ହେବ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର କାନ୍ଥରେ, ଯେଉଁଠୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଦର୍ଶକମାନେ ନାସିକା କୁଞ୍ଚନ କରି ଫେରିଯିବେ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ବିଶ୍ୱସ୍ତ କୁକୁରମାନେ ଭୁକି ଉଠିବେ। ଅଥଚ ସେଇ ଛିଣ୍ଡା କ୍ୟାନଭାସରେ ଯାହା ଥିବ ଅବଶିଷ୍ଟ, ବିଚ୍ୟୁତ ରେଖାର ବିକୃତ ରଙ୍ଗର, ତାହାହିଁ ତାର ଚିତ୍ର, ସେଇ ମଣିଷର, ତାହାହିଁ ମୋର ଚିତ୍ର। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ କବିତାମୟ, ଚିତ୍ରମୟ ଆଉ ରେଖାମୟ ହେଇଥାଉ। ଆପଣ ଅନେକ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖାଉଥାନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।